अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर जलाल अकबर है। आई एम द चेयरमैन एंड हेड ऑफ पीडियाट्रिक्स चिल्ड्रन हॉस्पिटल बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी और मैं चीफ पीडियाट्रिशियन हूँ पटेल हॉस्पिटल गुलशन इकबाल। देखिए, जैसे आपने दो टर्म यूज किए, न्यूट्रिशन एंड इम्यूनिटी। अगर आप इसको आसान उर्दू में लेंगे तो न्यूट्रिशन से मुराद है आपकी ग़िज़ाएं या ग़िज़ाइयत, और इम्यूनिटी से मुराद है इंसानी जिस्म की मुदाफ़ियत। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से बहुत स्ट्रांगली लिंक्ड हैं। इंसानी जिस्म की मुदाफ़ियत जब भी बेहतर होगी जब उसकी ग़िज़ा एक मुतवाज़िन और उसके अंदर तमाम फूड ग्रुप, माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मिनरल्स शामिल हो। तो जितनी अच्छी आपकी ग़िज़ा मुतवाज़िन ग़िज़ा होगी उतनी अच्छी आपकी इम्यूनिटी या आपके जिस्म की मुदाफ़ियत होगी। देखिए, माँ के दूध की अहमियत को मैं क्या बयान करूंगा, इसको तो अल्लाह ताला ने इसकी अहमियत बयान कर दी है, कुरान में इसका जिक्र आ गया है। किसी भी नौज़ायदा के लिए अगर माँ बाप उसको सबसे बेहतर तोहफा दे सकते हैं तो वो माँ का दूध है। माँ का दूध बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद उसको शुरू कर देना चाहिए, और ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है बच्चे के लिए। और इसको आप इस तरह भी लें कि ये बच्चे की सबसे पहली वैक्सीन है। माँ के दूध के अंदर अल्लाह ताला ने वो तमाम मुदाफ़ियती चीजें शामिल की हुई हैं जो किसी भी नौज़ायदा की सेहत और उसकी ग्रोथ के लिए एक बेहतरीन चीज है। तो मेरी अपने तमाम सुनने वाले, मेरे तमाम स्टूडेंट से, मेरे सीनियर, मेरे जूनियर, मेरी वो घर पे माएँ, उनसे ये बहुत बहुत अपील है कि हर वो बच्चा जो इस दुनिया में आता है उसका पहला और सबसे अहम हक यह है कि उसे माँ का दूध दिया जाए, क्योंकि यह हर किस्म की ग़िज़ाइयत पूरी करता है, यह हर किस्म की बच्चे के अंदर पानी की सप्लाई पूरी रखता है, यह उसकी एक मुकम्मल कंप्लीट ग़िज़ा है। तो पहले घंटे से लेके जो शुरू का दूध आता है जिसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, उससे लेके पहले 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, यानी सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध। 6 महीने से ग़िज़ा शुरू करते हुए दूध का इस्तेमाल, माँ के दूध का इस्तेमाल साथ साथ 2 साल तक। तो माँ की दूध की अहमियत का तो इस वक्त कोई मैच ही नहीं है। जैसे आपने कहा और मैं भी, हमने अपनी गुफ्तगू में भी कहा कि पहले 6 महीने बच्चे को माँ का दूध और 6 महीने से एक मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल बच्चे की सेहत और ग्रोथ से मुराद बहुत जिस्मानी और दिमागी, इन दोनों ग्रोथ के लिए एक मुतवाज़िन ग़िज़ा बहुत अहमियत की हामिल होती है। मुतवाज़िन ग़िज़ा से क्या मुराद है? मुतवाज़िन ग़िज़ा से कहीं ये मुराद नहीं है कि कोई बहुत महंगे आर्टिफिशियल फूड सप्लीमेंट आप लें। बेसिक 3 जो हमारे बेसिक फूड ग्रुप्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स। हमारे घरों में जो हम एक अच्छी सेहतमंद ग़िज़ाएं बनाते हैं जिसमें दाल है, चावल है, साबूदाना है, पुडिंग है, खिचड़ी है, खीर है, यही वो तब ग़िज़ाएं हैं जो माएँ बहुत आराम से 6 महीने की उम्र से अपने बच्चे की ग़िज़ा में आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करना शुरू कर सकती हैं। इसके साथ ही बहुत अहम चीज है कि बच्चों की ग़िज़ा में आयरन की मौजूदगी बहुत अहम है, कैल्शियम की मौजूदगी बहुत अहम है, जिसके साथ हम विटामिन डी को भी लेते हैं। बच्चों की ग़िज़ा में माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिंक का इस्तेमाल, प्रोटीन्स का इस्तेमाल, इसके अलावा विटामिन्स के अगर हम और बात करें तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, ये सब वो चीजें हैं जो एक मुतवाज़िन तरीके से अगर बच्चे की ग़िज़ा में मुसलसल ऐड की जाए तो पहले 2 साल तक जब इंसानी जिस्म की नशोनुमा होती है और खास तौर पे ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, उस दौरान अगर एक बैलेंस डाइट दी जाए तो वो आगे लाइफ में बच्चे की बहुत मददगार साबित होती है। जैसे हमने अभी 2 बातें की, माइक्रोन्यूट्रिएंट और इम्यूनिटी। इम्यूनिटी से मुराद है हमारा मुदाफ़ियती निज़ाम। ये मुदाफ़ियती निज़ाम क्या है? ये मुदाफ़ियती निज़ाम 2 तरीके से है। एक को हम इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं जिसको लेके हम इस दुनिया में आए, और एक है एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हम इस दुनिया में रहते हुए हासिल करते हैं। हमारे जिस्म में अल्लाह की तरफ से ऐसी चीजें दी गई हैं जो हमारे मुदाफ़ियती निज़ाम का हिस्सा है, जैसे हमारी जल्द हो गई, हमारी आंतों की झिल्ली हो गई, हमारे सांस की नाली की झिल्ली हो गई, हमारे खून में सफेद जरसूमे हो गए, हमारे जिस्म में इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो गई। ये वो चीजें हैं जो हमें मुदाफ़ियत देती हैं, हमारी फौज है जरासीम से लड़ने के लिए। इस फौज को मजबूत करने के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट, जैसे आपने नाम सुना, वो चीजें जो बहुत कलील मकदार में इंसानी जिस्म में बहुत अहम रोल अदा करती हैं, जिसके अंदर विटामिन ए आ गया, विटामिन डी आ गया, विटामिन आ गए, मिनरल्स आ गए, जिंक आ गया, सेलेनियम आ गया,
آپ کے ساتھ اور بہت سارے ایسے ہیں جو ہماری جسم کی امیون سسٹم کو ماڈیولیٹ کرتے ہیں. ماڈیولیٹ سے مراد ہے اس کی بناوٹ کو اور اس کے ورک کو بڑھانے میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں. بہت اہم سوال کیا ہے آپ نے، اور یہ اس وقت کا سب سے بڑا ہمارے لیے مسئلہ بنتا جا رہا ہے. کووڈ جیسے آپ نے پتا یہ ایک انفارچونیٹ انسیڈنس ہوا کہ ہم ایک پینڈیمک کا شکار ہو گئے، لیکن اس پینڈیمک کی وجہ سے اننیسیسریلی جو ہمارے بچوں کی ویکسینیشن ڈیلے ہو رہی ہے وہ ایک بہت خطرناک ہمیں صورتحال کی طرف لے جا سکتی ہے. میری ان تمام والدین سے بہت ہی پرزور اپیل ہے، گزارش ہے کہ اپنے بچے کے ویکسینیشن شیڈیول کو ڈسٹرب نہ کریں. اس کو ہر حال میں تمام ویکسین اس کی ٹائم پہ لگوائیں، کیونکہ یہ وہ ویکسینز ہیں جو بچے کو انتہائی مہلک بیماریوں سے بچاتی ہیں. اگر یہ ویکسین ڈیلے ہوں گی تو ہمارے یہاں پولیو جو تقریباً اختتام پر ہے وہ دوبارہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. خسرہ بے تحاشا تیزی کے ساتھ پھیلے گا ہمارے یہاں. تشنج، کالی کھانسی، خناق، یہ وہ بیماریاں ہیں جو بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں اور یہ بچوں کے لیے انتہائی خطرناک ہیں. تو بہت اہم ہے کہ کووڈ کی باوجود، کووڈ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے اوپر ماشاءاللہ ہم بہت اچھے طریقے سے اس کو مقابلے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ کووڈ کی وجہ سے ہمارے بچے ان موذی بیماریوں کو ایکسپوز ہو جائیں جو ویکسین کے ذریعے بچائے جا سکتے ہیں. یہ بھی بہت اہم بات ہے. ماں کی غذا صرف اس وقت سے شروع نہیں ہو جاتی جب بچہ دنیا میں آیا یا بچے کو غذا دینی ہے. پریگننسی سے ہی ماں کے لیے اپنی غذا کا خیال رکھنا بہت اہم ہے. پریگننسی کے 9 مہینے، پھر وہ مدت جس میں ماں مسلسل ایکسکلوسیو اپنا فیڈ کرا رہی ہے، اور جو مدت پھر مدر فیڈ کی 2 سال تک جاتی ہے، یہ وہ پیریڈ ہے جب ایک خاتون کو عام حالات سے زیادہ اچھی صحت مند غذا کی ضرورت ہے. اس میں اس کو جیسے میں نے پہلے کہا تینوں فوڈ گروپ، کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، فیٹ، اس کے علاوہ مائکرو نیوٹرینٹ، منرلز اور وائٹامن کا استعمال اس کی اپنی صحت کے لیے بھی بہت اہم ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس دودھ پلانے والے بچے اور دوسرے گھر میں بچے اور جو افراد جن کی وہ کیئر کرتی ہے. تو ماں کا کردار آپ دیکھیں بہت سارے محاذوں پر ہے. اسے صرف اپنی صحت کا ہی خیال نہیں رکھنا، اسے اپنے دودھ پلانے والے بچے کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے. جب وہ حاملہ تھی، جب اس کے پیٹ میں بچہ تھا، جب اس کی صحت کا خیال رکھنا تھا، اپنے اور بچے اگر اس کے ہیں جن کی سکولنگ ہے ان بچوں کا خیال رکھنا، اپنے ہسبینڈ کا، اپنے گھر کے اندر. تو ماں کا کردار ایک بہت اہم کردار ہے ہماری سوسائٹی میں، اور جہاں پر مائیں فٹ اور ایکٹیو ہوں گی وہاں سوسائٹی ایکٹیو ہوگی. جنرل میسج یہی ہے آج کل کے انوائرمنٹ میں، جب سے کووڈ کی سچویشن آئی ہے، سب سے پہلے تو اپنا اور اپنے خاندان والوں کا اور اپنے لواحقین کا بہت خیال رکھیے. اننیسیسری اس موجودہ زمانے میں جب انفیکشن ریٹ بڑھ رہا ہے، گھروں سے باہر نکلنے میں احتیاط کیجیے، سوشل ڈسٹینسنگ رکھیے، ماسک کا استعمال کیجیے، ہینڈ واشنگ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کا خیال رکھیے. اپنی غذا کا خیال رکھیے، اپنے بچوں کی غذا کا خیال رکھیے، اور غذا کے خیال رکھنے سے مراد ہے صحت مند غذائیں جو ایک جسم کی مدافعت کو بڑھانے میں مددگار ہوتی ہیں، ان کا خیال کیجیے. جو مائیں اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہیں وہ اسے ہر حال میں جاری رکھیں. بچوں کے ٹیکے ان کو وقت کے اوپر لگوائیں، اور جتنا ممکن ہو اس وقت کا فائدہ اٹھائیں جس میں اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ایون اس بابرکت مہینے میں، کہ جتنی ہم اللہ کی عبادت کریں، اس سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، معافی مانگیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے حقوق و لباد کا خیال رکھیں. شکریہ.